Isang cake. Kasama ni Adi. O, bigyan mo si Adi ha. Ha? All visitors, guests for caving visit, proceed first to the information center. Thank you. Welcome Lion entrance. Lion Cave. Sinabi na doon bati. Maigdipintas, nalusog panto na lang. Yan no umuneg, kaya napintas si uneg. Pintas. Pintas si uneg na. Oh, dragon fruit. That's right. Dragon fruit. Ipitam ka mo ni Ading dito, eh? Adi na pintas no to walang panto na. Midmit lang silaw tako. Ay, dugo. Uy, Kumadyan na. Nagaris gamit tayo. Grass. Okay, inano. Tataot. Otag. Nuwag ko. Itang siyan apon humikopan. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. atin na lang ng panto na. Mati na. Basit. Maganda pag pinasok yan. Ang nahel lang unig jo. Oo. Hinunggotak na pa lang, half na lang. Okay. Kaya. Uy, teka lang. Kangay. Sige, Hindi. Ya turun tayo.